ikaw na kayo magkakita si Maha. Sige. I-timer man niya after ni mo pag mo ingon naka-gear. Dili New Year ana. Pag ingon mo gear. Dito pa siya ana. Dili apel ang Happy New Year. Year ganon. Ready? New Year. Wait lang. Sige. Ano na andam? Start. Sige go. Happy New Year. Eight point. 8 seconds. 8 seconds. 8.13. 8 seconds. Pangalan. Ang sa mong pangalan? Clyde. Clyde? Clyde. Makabaluman kasi Clyde ay kay nang na lang isa. Go. Ha? K. Pero puros lagi sila. Ay, okay. Fiona Clyde. Sige. Clyde. Happy New Year. Oh, good job! 12! 12.60. Ay, 12.6. Next. Kaysa na eh. Ay, wait. Ano sa pangalan? Kyle. Kyle. Ay, Kyle. Kyle. Anak. Tama yung spelling. Ay, sus. Anak. Happy New Year! Sa 7 point. Allah! Mas taas pa si Kiyo. Isa'y sunod. Taas pa si Kuya. Letter K, pod ka. Happy New Year! Ikaw sunod ulit. Ikaw one. Ikaw one. Ay! 10. 10.5. Si Kiana. Lagi na. 5 or 50? 5. 10.50. 10.5. Ano yung correct na? Happy New Year! Ay! 6 lang. Princess. Ano na? 6 points. 71. 71. Barbie mana? Princess. Happy New Year! Wow! 11. Okay. Sorry, Clyde. Time to beat. 16-11. Next. 11. Try lang. Dali na! Kasi kaya ninyo. Try lang kasi. Yan na dyan. Dali na, Chan. Ano naman? Bawal mag New Year's. At Ivan. Dali, kaya lang ninyo. I-try lang. Uy, sige Basi, na. ma'am.